माँ को न जणे कान्हा सांग मान सह गाई नहीं जंगल गला परे कांदी थिले यशोदा डाकी नीलो भांति बोली न छाड़ई बने आजी कहीं चली गलु न कही कानने मकड़ा माणिक रे मार हृदय अति विशाल मीन सीना जाने गहिरी गभीर जल जाने गंडस्थल माँ एका बुझे पुत्रर वेदना हृदय पोड़े निरंतर बंधु आम समाज रे आम परिवार रे गोटे पटरे माँ गोटे पटरे बापा जनकर स्नेह जनकर शासन यही शासन ने भी स्नेह थाए स्नेह भी शासन थाए यही दुई बंधु जीवन साथी खाइबाकू पीवाकू पिंधिबाकू पढ़िबाकू सुजोग दे ये दिहे जो आनंद उपलब्धि करती ता अतुलनीय से तो कहुई पिता माता महान चलती ठाकुर जो लोक से मानकर सेवा करुथिबो हेतु पाइला पर जे बुझीथिबो ए दिन ही मो पई सब किछि ता जीवन में दुख आसबनी ता गोड़े कंटा फुटबनी ताको कौन सी ग्रह पीड़ा दे पारे एणु हे मोर भाई बंधु कुटुंब जो मानकर जनक जननी अछंती सेमाने सेमानकर सेवा करंतु हाँ बंधु काली कही आज कहूँ जे स्नान पूर्णिमा रे भगवान गाधेले जर होगा कहीं अति स्नान अति पान अति भोजन अति स्नान अति पान अति भोजन अतिक्रम करे नीति अतिक्रम करे नीति रुग्ण अपघन स्नान मंडप रे स्नान मंडप रे बहुत गाधे पड़े वर्ष को थरे पानी शीतल पुणी सुभाषित ये पानी शीतल तो आम मानवा सुभाषित केमती सब काली कहबी एणु परे जोर हेला बढ़ीगला पीड़ा सुख ही दुखर कारण जी जो दुख भोगे तार मूलरू तो सुख आसी जाए एणु परे जोर हेला बढ़ीगला पीड़ा तापरे अनुतापरे तापरे अनुतापरे सारी देल क्रीड़ा स्नान मंडप रे स्नान मंडप रे बंधु आम आसतु स्नान मंडप पलि आसवा भगवान तो गाधे बाधे विश्राम हेले अणसर घरे एवं देहरे मनरे हृदय कौन अच्छी आम काली आलोचना करवा आज देखा मकर राशि मकर राशि दीपटे दी दल पड़ियार देती दीपटे दी दल था फुटबॉल खेल हुए मझिरे बिचरा निर्दोष फुटबॉलटा माड़ खाऊ थाए समस्ते बैठा मारू था से गड़ी गड़ी अन्य मानक आनंद दौ थाए से मझिरे मकर राशि बल भले गड़ुची गोटे पटरे
ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ର, ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଆଉ ଶନି, ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଶନି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ସବୁକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୃହସ୍ପତି ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ଆଉ କେତୁ ସେ ସୁଖକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମଦ ପିଆଇଲା ଭଳିଆ ଏମାନେ ମାଡ଼ି ବସିକିରି ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟରେ ପ୍ରବଳ ସୁଖ, ଗୋଟେ ପଟରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ରବି ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠରେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଯେତେ ବଳବାନ ହେଲେ ବି ମାସାଧିପ ରବି ସେସବୁକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ମକର ରାଶିଆଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। ସେମାନେ ପାରିବାରିକ, ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ, ଲୌକିକ, ଦୈହିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆର୍ଥିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପାଇବେ ମକର ରାଶି ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଛାଡ଼ିବନି। ଖଞ୍ଜି ଖଞ୍ଜିକିରି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶା ଖୋର ଜାଣିଥିବେ, ବିନା ନିଶାରେ ମୁଁ ଚାଲିପାରେନା, ବୁଲିପାରେନା, ହଲିପାରେନା, ଝୁଲିପାରେନା। ବିଡ଼ି ପରେ ସିଗାରେଟ୍ ପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପରେ ମଦ ପରେ ଅଫିମ ପରେ ସିରିଏଲ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ହୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗ କେମିତି କହିଲ? ସାଙ୍ଗ କେମିତି ହେଲେ? ଶିବ ବିନା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବା ଏଇମାନେ ବୃହସ୍ପତି ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ଆଉ କେତୁ ମକର ରାଶିକୁ ନିଶା ଖୁଆଇବେ। ମାନେ ରୋଗ ପରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି କାମ ଭୁଲ କାମ ସବୁ କରିବେ। ଭୁଲ କାମ କଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବ। କର୍ମାନୁସାରମ୍ ଫଳମ୍, କର୍ମାନୁସାରମ୍ ଫଳମ୍, ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ ହେଲା। ଯିଏ ଜୁଇଗିଲସି ସେ ଅଙ୍ଗାରସି, ଅଙ୍ଗାର ହଗେ, ଯିଏ ନିଆଁ ଗିଳେ ସେ ଅଙ୍ଗାର ହଗେ। ଦେଖିବା ଆମେ ବିଷୟକୁ ପଶିବା, କେତେ କ'ଣ ଲାଭ ଦେବେ? କିଏ ଦେବେ? ଶନି ଶୁକ୍ର ବୁଧ ରବି, ଇଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ସିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍। ଦେଖିବା ଲାଭ କେତେ କ୍ଷତି କେତେ। ମାସାଧିପ ରବିଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରୁ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଯଦି ରବି ଜାତକରେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି, ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଜାତକର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ। ଯଦି ଆପଣ ଜାତକରେ ରବି ଥିବେ ନିଚରେ, ମାନେ ତୁଳାରେ ଥିବେ, ଶତ୍ରୁ କବଳିତ ହେଇଥିବେ, ମାନେ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବେ, ଇଏ ଷଷ୍ଠ ରବି କେତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ? ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ 5 ଜଣ ଆପଣ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣିବେ, ଆପଣ 2 ହାତରେ କେତେ ଉଠିବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଜାତକର ମୂଳ ଜାତକରେ ଯଦି ଗ୍ରହମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଚର ଫଳ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ତା ଭଲ କହୁଥିଲେ ଭଲ ବଢ଼ିଯିବ, ଖରାପ କହୁଥିଲେ ଖରାପ ବଢ଼ିଯିବ। ରବି ଏବେ ଷଷ୍ଠ ରବି ସବୁ କଷ୍ଟ ହରଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରାନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରାନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ମାସାଧିପ ରବିଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରୁ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି କିଣିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଆଶା ପୂରଣ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ବାକିଆ କାମ ପୂରଣ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କର୍ମର ସାଫଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ସହାୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ତାହା ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିକଶିତ କରିବ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହେବ। ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଯିବ। ଭାତୃ ବିବାଦର ଅବସାନ ହେବ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସ ଅତି ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଗଣ 28/6 ଯାଏ ଆନନ୍ଦିତ
रहिबे मात्र 29 ପରେ विशृंखलित हेबे कारण रवि परम सुखरे रहिबा पई योजना करुछंती हेले अन्य ग्रह माने विपद रे पकाया पई चेष्टा करुछंती। और 21 जाए बुद्ध बढ़िया लाभ धन देवे शुक्र धन सुख और शांति बढ़ी बढ़ी जीव शनि दयाशील दातांक परी बहु कर्म रे सहाय होई लाभ वृद्धि करिवे। ए मास पाई मंगल और केतु आदौ शुभ नुहंती। राहु धन व्यय करिया पई अनेक बाट खोली देवे मात्र ग्रहराज गुरु बृहस्पति जा कौचे आमे से रोग वृद्धि करी सबु सुखरे दुख संचार करि पारंती। हांडिए खीरी रे बुंदाए किरोसिनी हांडिए खीरी रे बुंदाए किरोसिनी बास सरीगला। तेणु ग्रहराज बृहस्पति नुआ नुआ योजना करी नुआ नुआ समस्या सृष्टि करिवे। मंगल मुंड को पाप बुद्धि आनिवे नुआ समस्या आनिदेवे। 21, 22, 23 नक्षत्र को रवि गोटे सुजोग देवे से माने तीर्थ यात्रा करि पारंती। गुरुंक जोगु 21 नक्षत्र अपवाद पाई पारे। 22 और 23 को स्थानांतरित दुख देवे बृहस्पति। 21 और 22 नक्षत्र शनिंक दयारु सुख पाई पारंती मात्र 23 नक्षत्र गुप्त अंगरे पीड़ा हेबो। 23 नक्षत्र सावधान नहेले समस्त धन को राहु हरण करी नहीं अभाव रे पकाइबे। हुशियार राहु आ बेक पर्यंत तांकर राहु आ करचंती सबु गिड़ी देवे। तेणु जेते धन देवे शुक्र बुध शनि आउ रवि सबको से आ भितर रखिदेवे। अभाव माड़ी आसीबो भिक्षांग देही कहिया को पड़िबो। नीच लोक पाखरे हाथ पताया पड़ी पारे। तेणु हे बुद्धिमान बंधुगण पाखक आसुथिबा समस्त अर्थ को संचय करंतु वृथा व्यय करंतुनी नहले पर पाखरे हाथ पताया पड़ो। दबा ठारू पुण्य नहीं मागिबा ठारू हीन नहीं। जी मागे सी हीन सी भिकारी। ऊपर मुंड तलकू हेले मनुष्य जीवन दिक्कड़ा। का पाखरे मुंड नुआंतुनी सगर्भे वर्तन्तु आनंद रहंतु सुखरे रहंतु। भगवान आपण कल्याण करू जय हो। बंधु नमस्कार रहिले। आज आसंता काली के प्रभु चाहिए आमे कुंभ राशि अवश्य आलोचना करवा। आउ थे कहीदे स्नान पूर्णिमा पर आमे पदे पद्य आवृत्ति करवा ठीक मीन राशि पर। बंधु रही नमस्कार।